शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। श्रीनारायणहृदयस्तोत्रम्। अस्य श्रीनारायणहृदयस्तोत्रमन्त्रस्य भार्गवऋषिः अनुष्टुप्छन्दः। श्रीलक्ष्मीनारायणो देवता। ॐ बीजं नमः शक्तिः नारायणायेति कीलकम्। श्रीलक्ष्मीनारायणप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः करन्यासः। ॐ नारायणः परं ज्योतिरिति अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। नारायणः परं ब्रह्मेति तर्जनीभ्यां नमः। नारायणः परो देव इति मध्यमाभ्यां नमः। नारायणः परं धामेति अनामिकाभ्यां नमः। नारायणः परो धर्म इति कनिष्ठिकाभ्यां नमः। विश्वं नारायण इति करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। अङ्गन्यासः। नारायणः परं ज्योतिरिति हृदयाय नमः। नारायणः परं ब्रह्मेति शिरसे स्वाहा। नारायणः परो देव इति शिखायै वौषट्। नारायणः परं धामेति कवचाय हुं। नारायणः परो धर्म इति नेत्राभ्यां वौषट्। विश्वं नारायण इति अस्त्राय फट्। दिग्बन्धः। ॐ ऐन्द्र्यादिदशदिशम्। ॐ नमः सुदर्शनाय सहस्राराय हुं फट्। बध्नामि नमश्चक्राय स्वाहा इति प्रतिदिशं योज्यम्। अध ध्यानम्। उद्यादादित्यसङ्कासं पीतवासं चतुर्भुजं शङ्खचक्रगदापाणिं ध्याये लक्ष्मीपतिं हरिं। त्रैलोक्यधारचक्रं तदुपरि कमठं तत्र चानन्तभोगी। तन्मध्ये भूमिपद्माङ्कुशशिखरदलं कर्णिकाभूतमेरुं। तत्रस्थं शान्तमूर्तिं मणिमयमकुटं कुण्डलोद्भासिताङ्गं। लक्ष्मीनारायणाख्यं सरसिजनयनं संततं चिन्तयामि। अधं मूलाष्टकम्। ॐ नारायणः परं ज्योतिरात्मा। नारायणः नारायणः परं ब्रह्म। नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः परो देवो धाता। नारायणः परः। नारायणः परो धाता। नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः परं धाम ध्यानं। नारायणः परः। नारायण परो धर्मो। नारायण नमोऽस्तुते। नारायण परो वेद्यः विद्या। नारायणः परः। विश्वं नारायणः साक्षात्। नारायण नमोऽस्तुते। नारायणद्विधिर्जातो जातो नारायणाद्भवः। जातो नारायणादिन्द्रो। नारायण नमोऽस्तुते। रविर्नारायणस्तेजः चन्द्रो नारायणो महः। वह्निर्नारायणः साक्षात्। नारायण नमोऽस्तुते। नारायण उपास्यः स्याद्गुरुर्नारायणः परः। नारायणः परो बोधो। नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः फलं मोक्षं सिद्धिर्नारायणः सुखं सेव्यो। नारायणः शुद्धो। नारायण नमोऽस्तुते। अथ प्रार्थनादशकं। नारायण त्वमेवासि दहराख्ये हृदि स्थितः। प्रेरकः प्रेर्यमाणानां त्वया प्रेरितमानसः। त्वदाज्ञां शिरसा धृत्वा जपामि जनपावनं। नानोपासनमार्गाणां भवकृद्भावबोधकः। भावार्थकृद्भवातीतो भवसौख्यप्रदो मम। त्वन्मायमोहितं विश्वं त्वमेव परिकल्पितं। त्वदधिष्ठानमात्रेण सा वै सर्वार्थकारिणी। त्वमेतां च पुरस्कृत्य सर्वकामान् प्रदर्शय। न मे त्वदन्यस्त्रास्ति त्वदन्यं न हि दैवतं। त्वदन्यं न हि जानामि पालकं पुण्यवर्धनं। यावत् सांसारिको भावो मनस्थो भावनात्मकः तावत् सिद्धिर्भवेत् साध्या सर्वथा सर्वदा विभो। पाहि नामः मेवाग्र्यो दयालूनां त्वमग्रणी। दयनीयो मदन्योऽस्ति तव गोत्रजगत्त्रये। त्वयाहं नैव सृष्टश्चेन स्यात्तव दयालुता। आमयो वा न सृष्टश्चेदौदस्य वृथोदयः। पापसङ्घपरिश्रान्तः पापात्मा पापरूपधृत्। त्वदन्यः कोत्र पापेभ्यस्त्रातास्ति जगतीतले। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव सेव्यश्च गुरुस्तमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। प्रार्थनादशकं चैव मूलाष्टकमतः परं यः पठेत् शृणुयात् नित्यं तस्य लक्ष्मीः स्थिरा भवेत्। नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं। लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं यदि चेत् तद्विना कृतं तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं। लक्ष्मी क्रुध्यति सर्वदा
एतत् सङ्कलितं स्तोत्रं सर्वकामफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं चैव तथा नारायणात्मकं जपेज्यः सङ्कलीकृत्य सर्वाभीष्टमवाप्नुयात्। नारायणस्य हृदयमादौ जप्त्वा ततः परं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं जपेन्नारायणं पुनर्नारायणं जप्त्वा पुनर्लक्ष्मीनुतिं जपेत्। पुनर्नारायणं जाप्यं सङ्कलीकरणं भवेत्। एवं मध्ये द्विवारेण जपेत् सङ्कल्पितं तु तत् लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं सर्वकामप्रकाशितं तद्वज्जपादिकं कुर्यादेव सङ्कलितं शुभं सर्वान् कामान् अवाप्नोति आधिव्याधिभयं हरेत्। गोप्यमेतत् सदा कुर्यान्न सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं शास्त्रं प्राप्तं ब्रह्मादिकैः पुरा। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन गोपयेत् साधयेषु धीः। यत्रैतत् पुस्तकं तिष्ठे लक्ष्मीनारायणात्मकं भूतपैशाचवेतालभयं नैव तु सर्वदा लक्ष्मीहृदयकं प्रोक्तं विधिना साधयेत्सु धीः। भृगुवारे च रात्रौ च पूजयेत् पुस्तकद्वयं सर्वदा सत्यं गोपयेत् साधयेत्सु धीः। गोपनात् साधनाल्लोके धन्यो भवति तत्त्वतः। इत्यथर्वरहस्ये उत्तरभागे नारायणहृदयं सम्पूर्णम्। ओम शांति शांति शांति।